مهاجرا إلى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ایک طرف جاگ پوری تلاوت کریں. سب سے پہلے تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام زیبائی اس خداوند متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری خدائی، ہر طرح کی تعریف کا حقدار و پروردگار کہ جو خلقت کی ابتدا کرنے والا، جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور حکیم بھی. وہ خالق کائنات کہ جس نے اپنے زور قدرت سے اس کائنات کو خلق کیا اور اس زمین پر ہواؤں کا زور چلایا اور اس تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ڈالی کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا بھی روشن کیا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس محبت کے صدقے اس نعمت کا بہترین اجر ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی اس کا بہترین اجر بہترین حالت میں واپس لوٹا دے. حضرات، آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر کی آیت، جس پہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو گھر سے نکلے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی طرف اللہ کے لیے اور راستے میں انہیں موت آ جائے تو خدا فرما رہا ہے کہ اس کا اجر خداوند متعال کے پاس طے شدہ ہے. اب ہم یہاں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا قریب ترین مصداق جو ہجرت ہے وہ امام حسین کی ہجرت ہے کہ جو امام حسین نے 28 رجب کو کی ہے مدینے سے کربلا کی. آپ دیکھیے بس تھوڑی سی خاموشی، تھوڑی سی توجہ، میں بہت زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گی، تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیں، تھوڑا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تلاوت پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ دیکھیں جس وقت امام مظلوم کربلا گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت امام کے الفاظ کیا تھے کہ مولا نے فرمایا کہ اے پروردگارا میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے لیے، تیری خاطر، تیری راہ میں. اے پروردگارا تو جانتا ہے کہ میرا مقصد نہ فساد ہے نہ حکومت حاصل کرنا ہے، میرا مقصد فقط میری نانا کی امت کی اصلاح. اچھا تھوڑا سا اگر ہم اور غور کریں تو ایک لطیف بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند متعال یہاں ارشاد یہ نہیں فرما رہا کہ جس نے ہجرت کی ایک مقام سے دوسرے مقام پر، نہیں، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اللہ کی راہ. اب دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت کوئی بھی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہو. آپ کہیں رہتے ہیں، کسی جگہ رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اگر گناہوں کی آلودگیوں سے نکال لیتے ہیں، خواہشات نفسانی سے نکال لیتے ہیں، گناہوں کی دلدل سے نکال لیتے ہیں، اس دنیا داری سے نکال لیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنے آپ کو اس گناہوں کی دلدل سے نکالیں. مقصد امام حسین کا یہ بتایا کہ جس وقت امام مظلوم کربلا نکلے ہیں مدینے سے تو اس وقت امام نے فرمایا کہ پروردگارا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس جگہ کو جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو مجھے بہت عزیز ہے، جو مجھے بہت پیاری ہے. پروردگارا تو مجھے پہنچا دے اس مقام پر جو تجھے عزیز ہے. خدا نے پہنچایا امام مظلوم کربلا کو کربلائے معلی. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر جو امام مظلوم کربلا نے 28 رجب کو اختیار کیا، وہ حق کا سفر در
اس لیے کہ کربلا کوئی قصہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب دیکھیں کہ جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، کربلا نام ہے اطاعت، کربلا نام ہے محبت کا، کربلا نام ہے پیار کا، کربلا نام ہے صبر کا، کربلا نام ہے اثار کا. اگر ہمارے دل کے اندر ولایت کا نور موجود ہے، دیکھیے ہم یہاں آئے ہیں، یہ ہماری کربلا ہے. اس فرش پر کوئی عام نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے امام حسین منتخب کرتے ہیں. امام کیا چاہتے ہیں، مولا کیا چاہتے ہیں کہ اس فرش پر آ کر بیٹھو اور انسانی کامل تک پہنچنے میں مدد ملے. کون ہے انسانی کامل؟ آپ دیکھیے قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں 4 طرح کے انسانوں کا ذکر کرتا ہے، 4 طرح کے لوگوں کا بتاتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو انسان نما ہے، جو چلتے پھرتے ہمیں دکھائی انسانوں کی طرح دیتے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان چل رہے ہیں. قرآن نے انسان نہیں کہا، قرآن نے کہا جو انسان نما ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو انسان ہے. تیسرے درجے پر انسان کامل. چوتھا درجہ ہے انسان اکمل. ہر طرح کا انسان برابر نہیں ہے. ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب کی معرفت ایک برابر نہیں ہے، ہماری فکر ایک سی نہیں، ہماری سوچ ایک سی نہیں، ہمارے گھروں کے انداز ایک سے نہیں ہے. آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انسان برابر نہیں. اور جب ہم مولا متقیان کا خطبہ دیکھتے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جنازے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو لیٹے ہوئے جنازے، ایک وہ جو چلتے پھرتے جنازے. مولا انہیں زندہ معلوم نہیں ہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے جو چلتے پھرتے تو انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، انسان نما ہے. وہ لوگ مولا کہتے ہیں وہ زندہ دکھائی نہیں دیتے. کون سے لوگ ہیں کہ جن کی فکر مر گیا، جن کا شعور مر گیا، جن کا ضمیر مردہ ہو گیا ہو، جن کا احساس مردہ ہو گیا. مولا فرما رہے کہ وہ چلتے پھرتے جنازے. قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ ہم نے آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں. ہم نے کان دیے، یہ بہرے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں. ہم نے انہیں دل دیے ہیں، یہ احساس نہیں کرتے ایک دوسرے کا. کہا کون ہے؟ کہا ان کا ضمیر مردہ. اب میں اپنا احتساب کیسے کروں کہ میرے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا کسوٹی ہے کہ جس معیار پر میں آؤں، میں پرکھوں تو مجھے پتا چلے کہ میں انسانیت کے کون سے درجے سے ہوں. کیونکہ ہر انسان اپنا احتساب سب سے بہتر خود کر سکتا ہے. مجھے جتنا اپنے بارے میں پتا ہے اتنا اور کوئی نہیں جانتا. کون سا پیمانہ ہے جو مجھے یہ بتائے گا کہ میں انسانیت کے کون سے درجے کے ہوں. تو اس کے لیے مولا متقیان نے بتایا دیکھو آیا تمہارا نفس لوامہ زندہ ہے یا مر گیا. اگر میرا نفس لوامہ زندہ ہے، نفس لوامہ مر گیا تو پھر کہا انسان نہ سمجھنا. بہت آسان کرنے کے لیے بات سمجھ آئے، یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس کہ جو ہمیں برائی پر روکتا ہے، جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے، جو ہمیں ملامت کرتا ہے. میں اگر برائی کروں، میں گناہ کروں، میرے اندر سے آواز ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی. میرا ضمیر پکارے کہ مجھ سے غلطی، مجھ سے نماز چھوٹ گئی. میرے اندر احساس شرمندگی ہو، میرے اندر گلٹ ہو، میں توبہ کروں، میں شرمسار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کی ادائیگی کروں. کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ تم انسان ہو، تمہارا نفس لوامہ زندہ ہے. اور اگر بات وہاں پر آ جائے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، برائی نہیں لگ رہی، نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور ہمیں شرمندگی بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں ہے، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں برا نہیں لگ رہا، ہمارا اندر کا ضمیر مر گیا. مولا نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ تمہارا نفس لوامہ مر گیا. ایسے لوگوں کو مولا زندہ تصور نہیں کر رہا. اور قرآن کہہ رہا ہے انسانوں کی طرح. دوسرے وہ ہے کہ جو انسان ہے کہ جن کا نفس لوامہ زندہ ہے. تیسری قسم ان کی ہے کہ جو انسان کامل ہے. چوتھا درجہ ان کا ہے جو انسان اکمل ہے. یہ 4 درجے میں بتائے. اب انسان اکمل کے آگے کوئی نہیں ہے. سب سے بلند ترین سطح ہے انسان
अकमल की और उसके बाद खुदावंद मुतआल की साथ शुरू हो जाती है। ये चार आप हम कैसे बता करें, इंसान कामिल, इंसान अकमल, इन दोनों में क्या फर्क है? तो एक मिसाल से समझिए कि इंसान कामिल में और इंसान अकमल में वही फर्क है कि जो मालिक अशकर में और मौलाना मुत्तकियान में। इंसान कामिल में और इंसान अकमल में वही फर्क है जो जनाब सुलेमान फारसी और तकवी मर्तबा। इंसान कामिल कहा कि चार, आप जानते हैं कि शहदाए करबला को इंसान कामिल कहा गया, सैयद और शहदा इंसान अकमल की मंजिल पर फाइज है, उस दर्जे पर फाइज है। और जब हम यहाँ पर आकर बैठते हैं, जब पर शाजा पर आते हैं, इस जिक्र को सुनते हैं, तो मकसद क्या होता है कि जब हम उनका जिक्र सुने, इंसान अकमल के बारे में जाने, तो फिर हमें मदद मिले कि हम इंसान कामिल की मंजिल तक पहुँच सकें। इस अज़ादारी का मकसद ही, इस वर्ष अज़ा का मकसद ही है। और याद रखिए कि अगर दिल में विलायत का नूर मौजूद, अगर नफ्स में तहारत मौजूद, अगर किरदार में पाकीज़गी मौजूद है, इमाम हुसैन खुद मुंतखब कर दें। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आप इस वर्ष अज़ा तक आए, इमाम हुसैन ने आपको मुंतखब किया। यहाँ से जब उठना है तो ड्यूटी अब हमारी कि जब हम यहाँ पर आए, हम उनका किरदार सुने, हम उनका अखलाक सुने, तो हुसैन किरदार लेकर कि अगर नफ्स में तहारत मौजूद है तो इमाम हुसैन इधर उधर होने भी नहीं देते। करबला की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि करबला की तारीख में भी किरदार मिलता है ज़ुहैर इब्न कैन। आप सब जानती हैं, मजालिस में सुनती रहते हैं उसके बारे में। और आप जानती हैं कि ज़ुहैर इब्न कैन जिस वक्त वलीद ने इमाम को बुलवाया, उस वक्त ज़ुहैर इमाम के पास बैठे और मौला से पूछा था कि चाहता क्या है, तो मौला ने फरमाया था कि ये चाहता है कि मैं यजीद की बैयत करूं। ज़ुहैर उस वक्त मौला के साथ थे। और यकीन करें, जब ज़ुहैर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो दिल में बड़ा इत्मीनान क़ल्ब होता है कि मौला कैसे अपने चाहने वालों को चुन लिया है। मौला इधर उधर होने नहीं देते, नफ्स में तहारत और पाकीज़गी रखते हैं। तो जब मौला ने गए हैं दरबार में, तब भी ये बाहर बनी हाशमी के साथ मौजूद थे। जिस वक्त मौला ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया, उस वक्त ये साथ मौजूद थे। और जिस वक्त मौला ने छोड़ दिया है, मदीना छोड़ दिया जानते हैं, मौला ने मक्का छोड़ दिया ये जानते हैं। और जब मौला ने जहाँ पर पड़ाव किया, आप देखिए, हम जानते हैं कि पहले मंजिलें होती थी, और मंजिलें ऐसी होती थी जो काफिला रुकता था, ठहरता था आराम के लिए, खाने पीने के लिए। तो जो दूसरा होता था वो भी यही पड़ाव करता था। तो हुआ ये कि जब ये पड़ाव करते मौला, तो ज़ुहैर इब्न कैन वहाँ से मौला को अवॉइड करते। हमें हैरत होती है मौला ने कैसे कैसे एहसास किए। मौला जानते कि हमारे अंदर है क्या, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जहाँ मौला पड़ाव करते, ये वहाँ अपना खैमा नहीं लगाते, ये वहाँ से दूर अपना खैमा लगाते। 3 जगह 4 जगह ऐसा हुआ, इन्होंने मौला को अवॉइड किया। और मैं सोचती हूँ कि मौला ने ज़ुहैर में ऐसा क्या देखा था कि जब ज़ुहैर से पूछा गया कि तुम इस तरह क्यों करते हो, तुम मौला के साथ पड़ाव क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं रुकते, तो जानती है ज़ुहैर ने क्या कहा? ज़ुहैर ने कहा, इसलिए कि मैं चाहता नहीं कि मेरा हुसैन से सामना। अगर सामना हो गया और हुसैन ने चलने के लिए कहा तो इताअत मुझ पर वाजिब है। कहा मैं भी मरना नहीं चाहता, अभी जिंदगी का रंग शुरू है। और जब मैंने ये पढ़ा था तो इतनी हैरत हुई कि मौला ने ऐसा ज़ुहैर ने क्या देखा था। लेकिन मौला ने कुछ तो देखा था, मौला ने ज़ुहैर में कुछ तो देखा था कि जो मौला इधर उधर होने नहीं दे रहे, मौला खींच रहे हैं अपनी तरफ। एक मकाम, एक मंजिल ऐसी आई जब 3-4 जगह एस्केप कर चुके, एक मौला को अवॉइड कर चुके, एक मकाम पर खैमा इमाम से करीब था। ज़ुहैर बैठे खाना खा रहे थे कि किसी की आवाज़ आई, पूछा कौन है, साहब पास से देगा। अब जब ये सुना ना तो तारीफ के जुड़े हैं कि ज़ुहैर के हाथ से निवारा गया। कहा क्या करूं, हुसैन ने बुला लिया, जिस बात से बच रहा था मैं क्या करूं। ज़ौजा ने कहा तुम्हारे ऊपर इताअत वाजिब है, हुसैन ने बुलाया है, जाकर देखो हुसैन कहते क्या। ये गए, ज़ुहैर गए मौला के पास, और जिस वक्त मौला के पास से आए हैं, अल्लाह जाने क्या गुफ्तगू हुई, अल्लाह जाने क्या बात है कि जैसे ही ज़ुहैर वापस आए हैं तो ज़ुहैर ने कहा है कि तुम सब वापस जाओ, मुझे हुसैन के मुझे हुसैन सल्ले अला मुहम्मद वाले
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले लोग दुरूद ऐसे पढ़ा करें जैसे पढ़ने का हक है। आप जानती हैं जितनी बुलंद सलवात आप पढ़ती हैं, आप जानती हैं जितनी बुलंद सलवात आप पढ़ती हैं उतना नूर आपकी कब्र में दाखिल है। घबराया ना करें, बुलंद आवाज में सलवात करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तो ज़ाहिदा ने पूछा कि ये बताओ ज़ुहैर मौला ने तुमसे कहा क्या? ज़ुहैर कहते हैं हुसैन ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, हुसैन ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, बस मौला ने सर से पाँव तक एक निगाह डाली और ये उस निगाह करम का नतीजा था कि अंदर से ज़ुहैर की रूह बदल गई, ज़ुहैर की फिक्र तब्दील हो गई। तो मालूम ये हुआ कि जिस पर इमाम हुसैन निगाह करम कर दिया करते हैं वो इंसानियत के दर्जे से बुलंद होकर इंसानी कामिल की मंजिल पर पहुंचा। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ऐसे ही थोड़ी लोग इस फर्श पर पड़े रहते हैं, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ मारिफत दीन इंसान लेकर ही उठता है, कुछ न कुछ रूह की ग़िज़ा इंसान लेकर ही उठता है। ये रूहानी तवरुक है जो हमारी रूह में, देखिए मजलिस की कामयाबी यही होती है कि वहाँ से एक पॉजिटिव चेंज हम लेकर उठते हैं। अगर फिक्र में तब्दीली नहीं है कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताइए क्या वजह थी, क्या सबब था? इमाम हुसैन जब 28 रजब को घर से निकले हैं और 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे ना, आप मुझे ये बताइए कि जब 3 मुहर्रम को फौज अश्किया आए और आकर इमाम से कहा कि यहाँ से अपने क़याम हटा लीजिए, आप मुझे बताइए किसी की जुर्रत थी? इमाम के क़याम की तरफ कोई आंख उठाता? किसी की जुर्रत नहीं थी। अगर हुसैन ना चाहते कोई उठा ही नहीं सकता। वैसे तो हम जानते हैं कि इमाम, अगर हम देखें तो मानवीय एतबार से पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इमाम ने उस जगह की कीमत अदा की। 61,000 दिनार देकर मौला ने उस ज़मीन को खरीदा था। हमारे आइम्मा ने हमें फिक्र यही दी है कि जहाँ पर क़याम करो पहली ज़मीन की कीमत अदा, ताकि तुम्हारी इबादत दर्जा कबूलियत है, तुम्हारी नमाजें दर्जा कबूलियत। वो और आइम्मा होते हैं, वो और लोग होते हैं जिनकी फिक्र ये होती है जहाँ ज़मीन मिली कब्जा, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी। हमारे आइम्मा ने भी फिक्र नहीं दी। ये वो होते हैं जिनको कब्जा करने की आदत हो, चाहे मिंबर रसूल की सूरत में हो, चाहे बाबर फिदक की सूरत में। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हमारे आइम्मा ने हमें फिक्र ये दी है जहाँ पर क़याम करो वहाँ की पहली कीमत अदा करो। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने किसी जगह की कीमत अदा की, घर मेरे नाम है, बाकायदा दस्तावेज़ात में होते हैं मौला के पास नहीं, तो अगर घर मेरे नाम है, कागजात मेरे पास मुकम्मल है, दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद है, तो किसी की जुर्रत है कि मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दे? कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये अखलाक़ हुसैन है, ये किरदार हुसैन है, ये शीर ज़हरा का असर कि जिस वक्त आई है फौज अश्किया और आकर कहा था इमाम हुसैन से कि खयाम को यहाँ से हटाएं, तो इमाम ने फौरन जनाब अब्बास को देखा और कहा था अब्बास यहाँ से खयाम दूर ले गए। और जनाब अब्बास इताअत की उस मंजिल पर थे, एक दफा नहीं कहा कि अब्बा हमारे पास बच्चे हैं, हमारे साथ औरतें हैं, हम इस जगह की कीमत नहीं। पूछा तो क्या कहा, अब्बा कहाँ लेकर जाए? कहा मौजूद खुश्की पर ले जाए, कढ़ाई से दूर उखाड़ लीजिए, उखाड़ लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर मौला थोड़ी सी भी सरजनिश करते, जंग तो शुरू थी, जंग तो 3 मुहर्रम को शुरू थी, मौला नहीं चाह रहे, मौला अवॉइड कर रहे हैं, मौला जंग नहीं चाह रहे। और अगर हम अपनी नाक़िस अक़ल के एतबार से सोचें कि जब 3 मुहर्रम को शुरू हो जाती तो हमें ज़ाहिरी तौर पर इसमें मौला को फ़ायदा दिखाई देता है। भाई क्या फ़ायदा, ये तो मौला जानते हैं कि जाने कुर्बान करने हैं,
مولا جانتی جانوں کے نذرانے پیش کرنے، شہادتیں پیش کرنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شیشی جو جناب میں سلمہ کو دے کر آئے تھے، کہا تھا کہ جب یہ رنگین ہو جائے سمجھ جانا شہادت ہو گئی ہے. یہ تو مولا جانتے تھے کہ شہادت دینی ہے، لیکن اگر شہادتیں 3 محرم کو ہو جاتی تو وہ جو بھوک اور پیاس کی تکلیف ہے اور سختی ہے اور بچوں کا تڑپنا ہے اور گرمی، ہم فقط منزل مصائب میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کتنی قیامت کی گرمی تھی، کیا حالت تھی، بچے منقلب تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے. ہم اس پیاس کا، اس گرمی کا، اس شدت کا 1% بھی اندازہ نہیں کرتے. جو تکلیفیں امام حسین نے ہم اٹھائی ہیں، جو گرمی اور جو پیاس امام حسین کے اوپر خود تاری تھی، ہم 1% بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیا قیامت ہے. اگر ہم سوچیں کہ جب 3 محرم کو ہو جاتی تو کم از کم وہ تکلیفیں جو 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک اٹھائی ہے ان سے تو بچت ہو جاتی ہے. لیکن کوئی فکر ایسی ہے، امام نہیں چاہ رہے، امام اوائڈ کر رہے. اور اگر ہم دیکھیں کربلا میں تو جنگ ہوئی نہیں ہے، کربلا میں ظلم ہوا ہے. کربلا میں جنگ کی اجازت ملتی تو غازی کافی تھے، جنگ کی تو اجازت ہی نہیں ملی ہے غازی، یہی تو حسرت لے کر چلے گئے دنیا. کربلا میں فقط ظلم، لیکن مولا بھی چاہ ہی نہیں رہے کہ سارا کا سارا یہ سلسلہ شروع نہیں، مولا نے اوائڈ کیا. پھر آپ جانتی ہیں کہ 9 محرم کو کہ جب عمر سعد اپنا لشکر لے کر آیا اور اس نے چاہا کہ اب جنگ شروع ہو جائے، مولا بھی نہیں چاہا. مولا نے پھر اوائڈ کیا. ساری تاریخ، ساری ہسٹری میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ فوج اشیا کے، اگر میں آپ سے پوچھوں تعداد کتنی تھی؟ لاکھوں میں تھی نا، لاکھوں ہزاروں میں تو نہیں تھی، لاکھوں میں تعداد تھی. اور کتنے لاکھ تعداد تھی وہ؟ اور اگر ہم کم سے کم بھی تعداد دیکھیں تو کم از کم 7 لاکھ. تاریخوں میں 11 لاکھ بھی ہے، 12 بھی ہے، 13 بھی ہے، 14 بھی. کم سے کم اگر ہم دیکھیں 7 لاکھ تو تھی. 7 بھی چھوڑ دیں تو 5 تو تھی نا، 5 لاکھ کی تعداد تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر سامنے لاکھوں کا لشکر ہو، کربلا کے میدان میں اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی دی، اس لیے کہ جانوروں کا، لاکھوں جانوروں کا شور، اوزاروں کا شور، لوگوں کا شور، کان پڑی آواز نہیں آتی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سامنے 1000 کا لشکر بھی آ کر کھڑا ہو جائے اور ادھر ایک بندہ ہو تو آواز دب جائے گی. لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ جس وقت غازی اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے کہ جس کا نام اشر تھا، اور جس وقت غازی فوج اشیا کے سامنے گئے ہیں تو غازی کے گھوڑے کے قدموں کی دھمک ایسی تھی کہ ان کے اوپر حیدر سے سکتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہیبت عباس، یہ ہے شجاعت عباس، یہ ہے وقار عباس، یہ ہے علی بیٹے کی شجاعت. معمولی ہستی نہیں ہے جناب. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جناب عباس کے خود جاتا 2 خطبے ہمیں تاریخ میں غازی کے ملتے ہیں. ایک وہ کہ جو مکے میں کعبے کے اوپر بلند ہو کر جناب عباس، کیا خوبصورت خطبہ ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کہ کن الفاظ میں غازی نے امام حسین کا تعارف کرایا ہے. آپ دیکھیے وہ خطبات نیٹ پر موجود ہے. 114 خطبے امام حسین نے دیے تھے کہ جس وقت وہ مدینے سے نکلے ہیں کربلا پہنچتے تک 10 محرم تک 114 خطبے. یہ وہ ایام ہے، امام حسین کا سفر شروع ہو گیا. اب اگر ہمارے اندر جستجو ہو، ہمارے اندر فکر کربلا ہو تو پھر ہم کوشش کریں، نیٹ پر سب موجود ہے، ہم پڑھیں، ہم فکر کریں، ہم جستجو کریں کہ مولا نے کہا کیا ہے. لیکن ہمارے اندر اگر فکر کربلا، ہم سمجھتے ہیں کہ مخصوص ایام میں ہم نے مجالس کر لی، ہم رو لیے، ہم پیٹ لیے، 2.25 مہینے ہم نے گریا کیا، ہمارا حق ادا ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ اس عزاداری کا مقصد، خالق عزاداری کون ہے؟ شہزادی زینب. کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ شہزادی زینب نے 36 شہروں کا سفر پیدل کر دیا؟ آسان نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم کہتے بھی بڑی آسانی سے، ہم سنتے بھی بڑی آسانی سے. 36 شہروں کا سفر پیدل طے کرنا آسان نہیں تھا. جناب زینب اگر
आम का इशारा करती ना करबला का मंजर पलट कर रख देती। मामूली हस्ती नहीं है जनाब ज़हरा, शीर ज़हरा पिया उस बाप की बेटी है जिसकी आंख के इशारे पर कायनात का निजाम चलता है। उस बाप की बेटी है ज़ैनब, आगोश रिसालत में परवान चढ़ी, पंजतन के साए में परवरिश पाई, आंख का इशारा करती करबला का मंजर पलट जाए। और हम कहते हैं जनाब ज़ैनब को जनाब ज़ैनब है, इस दर की कनीज अम्मा फिज़ा चाहती है, उनको इतना इख्तियार। आप जानते हैं कि जब बात करती है कुरान के अंदाज में करती है। जनाब इस घर की कनीज अम्मा फिज़ा कोई मामूली हस्ती नहीं थी। आप मजालिस में मुकालमा सुनते हैं ना जनाब कंबर का, जनाब फिज़ा का, कि जिस वक्त जनाब कंबर आए थे और आकर कहा था अम्मा फिज़ा से कि ये बताओ इस वक्त आका मौला कहाँ है, तो बीबी फिज़ा ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था आका तो इस वक्त यहाँ है ही। कहा कहाँ है? कहा वो तो आसमानों में मलाइका पूरे से तकसीम कर रहा है। इधर कंबर बाहर निकले, देखा सामने से मौला आ रहा है। एक मरतबा देखा और कहा कि आका मैं तो घर गया। फिज़ा ने कहा आप तो जमीन पर है नहीं, आप तो आसमान में मलाइका को रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। मौला ने एक मरतबा मुस्कुराकर कंबर की तरफ देखा और कहा था कंबर क्या कोई शक है? कंबर क्या कोई शक है? कहा नहीं आका शक नहीं, लेकिन इस वक्त फिज़ा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मौला ने अपना दस्ते इमामत कंबर की आंखों पर फेरा और कहा कंबर अगर आसमान की तरफ तो देखो। अब जब कंबर ने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा? मौला पहले आसमान पर मलाइका से मुसाफिहा कर रहे हैं, दूसरे आसमान पर अंबिया से मुलाकात कर रहे हैं, तीसरे आसमान पर उमूर मशीयत से अंजाम दे रहे हैं, चौथे आसमान पर मलाइका को रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं। आप जब निगाह उठाकर देखा तो पहले आसमान से सातवें आसमान तक अली ही नहीं नजर आया। बात का ख्याल रखना, गुलाम कभी अपना मुकाबला फिज़ा से नहीं, इसलिए कि तुम गुलामों घर के बाहर, फिज़ा कनीज़ घर के, वो दिन रात इस्मत के माहौल में, वो पंजतन के साए में। तो क्या वजह थी कि शहजादी ज़ैनब ने 36 शहरों का सफर किया? उसका मकसद ये था कि बीवी ये चाहती थी मैं जिस जगह से गुजरूंगी, जिस शहर से गुजरूंगी, जिस गांव से गुजरूंगी, जिस बस्ती से गुजरूंगी, जिस पहाड़ के दामन से गुजरूंगी, जिस दरख्त के नीचे से गुजरूंगी, मैं हुसैन की सब बिछाती चली कि जहां पर जब हुसैनी आए हुसैनी किरदार सुने, हुसैनी अखलाक सुने, जब उठी तो हुसैनी किरदार देखे। तो फिर वही बात कि वो असल मकसद, वो असल फिक्र क्या थी जो इमाम हुसैन एक्सटेंड कर रहे हैं। मौला नहीं चाह रहे, 3 मुहर्रम को मौला ने अवॉइड किया, 9 मुहर्रम मौला ने अवॉइड किया, और इतनी तकलीफ, इतनी भूख, इतनी प्यास, बच्चों की तड़प मौला सब बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई तो फिक्र है। मौला जंग नहीं चाह रहे, और उसका सबब क्या था? इतनी तकलीफ को बर्दाश्त करने का। अच्छा, दरमियान में वो बात रहेगी कि मैं बता रही थी कि जिस वक्त गाजी आए हैं और जिस वक्त गाजी ने आकर ये कहा है कि जान लो कि मैं आज रात में ये फिक्र देने के लिए आया हूँ कि तुम ये पहचानो कि तुम कौन हो और मैं कौन। या आज की रात में मोहलत देने के लिए आया हूँ कि तुम सोच लो आज की रात कि तुम किसकी तरफ से आए हो और मैं किसकी तरफ से आया। तुम जिसकी तरफ से आए हो वो तुम्हारा आका है, मैं जिसकी तरफ से आया हूँ वो मेरा मौला है। तुम जिसकी तरफ से आए वो मशरूब में शराब पिया करता है, मैं जिसकी तरफ से आया वो मशरूब में जामे कौसर पिया करता है। तुम जिसकी तरफ से आए उसकी माँ का कुछ पता नहीं, मैं जिसकी तरफ से आया उसकी माँ को खुदा सलाम भेजा करता है। तो मौला ने फरमाया कि आज की रात तुम सोचो तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और जिस अब्बास के आने से तुम्हारे ऊपर हैबत से सख्ता तारी हो गया, तुम्हारे घोड़ों की दुमों ने हिलना बंद कर दिया, तुम्हारे घोड़े की घंटियों ने बजना बंद कर दिया। सोचो वो अब्बास जिसके कदमों में बैठे उसका आका कैसा होगा। अब्बास या 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 अब्बास।
या अब्बास की पहचान में बहाना रहे तो मौला ने फरमाया था, गाजी ने फरमाया कि अब्बास और किसी के कदमों में बैठ नहीं सकता। अब्बास जिसके कदमों में बैठ जाए, समझो सोचो उसका आका कैसा। मैं ये फिक्र देने आया हूँ कि आज की रात तुम सोचो, तुम फिक्र करो, तुम किसकी तरफ से आए और मैं किसकी तरफ से आया। और वो असल मकसद कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी सऊबतें बर्दाश्त की, ये प्यास, ये बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त की, वो सबब ये था कि मौला को इंतज़ार था ऐसे जानिसारों का कि अभी जिन्होंने आना था और ज़ियारत वारिसा की ज़िन्नत है। कभी सोचा इमाम हुसैन कितने करीब हैं, इमाम हुसैन कितने शफीक हैं, इमाम हुसैन कितने मेहरबान हैं, इमाम हुसैन कैसे अपने चाहने वालों को सीने से लगा लेने का जज्बा रखते हैं। कितनी तकलीफें मौला ने बर्दाश्त की फकत इस वजह से कि मौला को भी इंतजार है हबीब का, मौला को इंतजार है हुर का, जिन्होंने आना है ज़ियारत वारिसा की ज़ीनत बनना है। अब आप देखें कि ये जो पर्दा गैबत तुलानी होता चला जा रहा है, इसका सबब भी यही है कि हमारे इमाम को इंतजार है ऐसे जानिसारों का कि जिन्होंने इमाम के लश्कर की ज़िन्नत। याद रखें ये हुसैनियत है जो हमें मेहदियत के लिए तैयार है। इसी फर्ज को इमाम हुसैन को इमाम ज़माना के लश्कर के सिपाही तैयार है। अल्लाह करे कि खुदा जल्द अज जल्द हमारे इमाम को इससे सहूलत आए, हमारी घरों से अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल यही फर्ज है जो हमें मेहदियत के लिए तैयार है, क्योंकि यही मेहदियत है जिसमें क़यामत तक। और मौला का जुमला कि जो इमाम की ज़बान से निकला था वली से दरबार में ऐसा लाजवाल हो गया है क़यामत तक कि मौला ने फरमाया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। मौला ने बता दिया कि क़यामत तक जो भी मुझ जैसा हो, मौला ने ये नहीं कहा मैं हुसैन यजीद की बायत नहीं कर सकता, मौला ने कहा जो भी मुझ जैसा हो क़यामत तक उस जैसी की बायत नहीं कर सकता। और हम जानते कि बाहर मौला ने बनी हाशिमों को कह दिया था कि जिस वक्त मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम अंदर आ जाना। और तारीख बताती है कि जिस वक्त मौला की आवाज़ बुलंद हुई है, सबसे पहली हस्ती जो अपने पाँव से ठोकर मारकर दरवाजे को गिरा कर अंदर दाखिल हुए वो अबुल फजल अब्बास, और अपने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर कहा था आपका बताइए क्या करूं, आका कहीं तो इनकी गर्दनें काट कर अपने कदमों में ढेर कर दो, आका आप हुक्म में इनकी आंखें नोच कर निकाल लो। तो उसका जवाब वलीद ने खत में यजीद को क्या लिखा था, कहा था कि याद रखना हुसैन को हराना, हुसैन से बैत लेना आसान नहीं है, तुम जान ही नहीं सकते अब्बास की ताकत का राज, तुम जान ही नहीं सकते हुसैन की ताकत, तुम जान ही नहीं सकते अबुल फजल अब्बास अलमदार में ताकत कितनी है, कहा तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और जिस वक्त इमाम दरबार से वापस पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि इमाम ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी, सारा इंतजाम जनाब अब्बास के पास, अब्बास तैयारी शुरू की। अब्बास जानते हैं कितने महमल जाने, अब्बास जानते हैं कितनी सवारियां जानी, अब्बास जानते हैं सब, लेकिन कहा पहले अब्बास जाने वाले की फहरिस्त कर। जनाब अब्बास दो जानू होकर इमाम मुस्लिम करबला के सामने नीचे बैठे। सबसे पहले आयत लिखी कुरान की, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। मौला ने रोते हुए देखा, एक मरतबा कहा अब्बास इसको मिटा दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक एक शहीद का नाम लिखवाया, फहरिस्त तैयार। जनाब अब्बास खड़े, आका ने कहा पास बैठ जाए, आका एक और फहरिस्त बनाएंगे, पास एक और फहरिस्त बनाएंगे। आका किसकी फहरिस्त, अब्बास अब औरतों के नाम लिखे। ये सुनना था अली का शेर तड़प गया, आका हम जंग के लिए जा रहे हैं, औरतों का क्या कहा नहीं अब्बास हम जंग करने नहीं जा रहे, अब्बास
रस्सी से घुटनियों चलते हुए कमरे ज़हरा से लपट गए और रोते हुए कहा फरमा तेरा हुसैन जा रहा है। अल्लाह, अब के हुसैन जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। अपने हुसैन के लिए दुआ करना। कमरे ज़हरा से आवाज़ आई, ऐ मेरे बच्चे तो तनहा नहीं जा रहा, अरे जनाब को अपने भालों से साफ कर दो। तेरी माँ ज़हरा पहुँच जाएगी। इमाम हुसैन बार बार खड़े होते हैं, बार बार कब्र ज़हरा पर गिर जाते हैं और रोकर कहते हैं अम्मा दुआ करना, अम्मा तेरे बच्चे के इम्तिहान बड़े सख्त है। अम्मा हुसैन ने बड़ी सख्त मंजिलें कबूल कर ली है। आवाज़ आई मेरे बच्चे कौन से इम्तिहान। मेरे मौला ने रोकर कहा अम्मा दुआ करना, मैं तेरे अब्बास के बाजू उठा लूँ। अम्मा दुआ करना, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठा लूँ। अम्मा दुआ करना, मैं औला मोहम्मद की लाशें उठा लूँ। अम्मा हुसैन हर इम्तिहान देगा, लेकिन हाय अल्लाह, तेरे बच्चे पर जो इम्तिहान मैंने चल कर कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, मेरे बच्चे कौन से गए इम्तिहान। हुसैन ने रोते हुए कहा अम्मा मैं अब्बास के बाजू भी उठा लूँगा, अम्मा मैं कासिम की लाश के टुकड़े भी समेट लूँगा, अम्मा मैं सकीना के मुंह पर तमाचे भी सह लूँगा, लेकिन हाय अल्लाह जो इम्तिहान एक कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा करना, एक शिशमा है अली अकबर की कब्र। अरे शरीयत बना करती है, दुनिया में कोई बात मैं दुनिया जहान से लाशा उठाता हूँ, इनका अपने बेटे की कब्र बनाता सलाम हमारा। अब अब्दुल्ला हुसैन को हुसैन चल पड़े मदीने से, दुनिया जहान का लाशा ले जाएंगे, शिशमा है की कब्र एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह